नमस्ते जोजोलपा सो आज चाहिँ हामीले सीफुड मुकबाङ गर्न लागिरहेको छौँ सीफुड बोइलको यहाँ हामीले जे पाछौँ त्यतिलाई चाहिँ बोइल गरेर बनाउँछौँ अनि वी हेभ करिङ चाउचाउ एन्ड आई गट माई दिदी अल द वे फ्रम हेटौडा सो लेट्स टेक इट Cheers! Tadalama. Nanday. Ito kyo kami ba? Sa akin na hanggang eh. Kami na hanggang pala di ako. So we got to a stream. झोल चाहिँ सक्नु पर्यो एउटा प्लेट यो प्लेट युज गर भनेर त्यो प्लेट युज गर्यो त्यो प्लेट फेरि अलिक पुगेन मलाई त यसको झोल हाल्नुपर्छ क्या है झोल Fishball. Ito mo doon, pati po si popcorn. Anda? Oh, ito ako ulit sila yung prawn portion. Prawn portion tayo. Wow, it's too creamy. यसको रस राख्ने यसरी त्यो मुखमा भिडियो जस्तै हातले खानुपर्छ क्या त्यो गुरु इटिङ च्यानलमा खान्छ नि हातले पुरा दन्काइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो पनि हातले खाँदै क्राब खानु पर्यो दाहान फोकस चाहिँ नभएको भाइ यस्तै रस राख्ने यसको त के आउँछ होला यसो पुरा अन्त मिठो हुन्छ क्या बाहिरको चाहिँ खान पाए पो है किङ क्र्याब यो चाहिँ यहीँ पोखराकै क्र्याब हो खोलाको नाइस कता मसला भयो यस्तो कस्तो मिठो हुन्छ क्या यहाँभित्र फ्लेस हुन्छ क्या ए मोटोको होइन त यस्तोको यसरी खान्छ अनि हामी चाहिँ यस्तो सानो सानोमा पनि खुसी हुनु पर्छ ह्याप्पिनेस इन लिटल थिङ्स जे खर्च भयो मिठो दामी झोलै मिठो आलुसँग चौचो खानु पर्यो मकै हाल्नु पर्यो डुबाउँ मजाले सस मस्तै डुबाउने अनि
Đến chân gọi là sắp cọ. Tôi ấy còn. 좀 소스냐 알아요? 저 고추장 끼기 못해. Phải lúc này mà gochujang thật ra. 맞죠? 뜨니 안 써? 알잖아. Just Korean food और बहुत export में था सस. Korean seafood. तो मजा आ. I got the big crab. 괜찮아? See here. Wasabi butter. Yes. 제가 하나 먹자 얹었어요. 이거 달래 하나 더 줄게. ठुल्ठुलो कस्तो आउँथ्यो नि पहिला. एउटा कुटा हान्दैछ. यसको त हेर्न. फ्लेस. मन ठुलो हाल्न खान्छु है. मजा गयो. यसरी भान्छ नि. क्र्याब खान चाहिँ मजा आइरह. कहिले होला ठुलो क्र्याब खान पाउने हामीले. विदेश जानुपर्छ के हो. काठमाडौँमा पाउँछ अरे त. काठमाडौँ पनि यस्तो त हो नि अलिकति ठुलो चाहिँ हुन्छ. ए लपी मलतिर कता त पाइन्छ नि. काठमाडौँ खाने. महँगो के जस्तै. ठुलोवाला भयो यसरी बाँध्थ्यो त्यो आउँथ्यो. Nice one. Nice. फ्रेस निकाल्छु है म. सक्छ साह्रो हो. त्यो रियलमा त्यो ठुलो किङ क्र्याबहरू त मसलसहरू जुन खान्छ नि त्यो त गुली गुली हुन्छ नि त त्यस. Spicy. Nice shape. Mini crab. Mommy हेरेर. हाम्रो चाहिँ मम्मी अडियन्स चाहिँ हामीले हेरेर बस्नु भयो. मकै मिठो हुँदैछ. म खानु न. मिठो. सुर गरेर झन् सरी आउनुमा.
Lagi sa mo ko. Lagi na. Kasi hanto na ito. Mukbang ito dito mo to awang dali. Muni hawai sale. Dito mo to koren pa dito रे बाहर to. Then दूसरा खाना. Fishball. Focus na ako eh. Kino? Mga pala. Anh chuột cái hoàn tập vào chị. Bạn chẳng hạn có cái mì luôn đó. Đó. Chụp chặt thôi bạn. Stick rice. Ok rồi rồi. Mana stream kiri unggahan lama lagi Prawn. Yo. Baby crab is normal, eh? Makan. Onion boil pun ăn được đấy, masala. Sampai saya. Boleh baca cuma kok. Mungkin aja. Kalau sedih. Audience body rasanya loh. Ada ya deh. Oldu ama falan böyle oldu lezzet Mau banget. mau ya deh. Ăn pujo. Itu biar apa? Jujur tuh. Là mọc cho bài. Khán chưa? Ini biar last. Macam itu. Bài pujo. Sao thì nó अब हमसे नहीं हो पाएगा. Ini mana? नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा. Dan itu hana sokin ya. Ini hana sokin aja. Ăn để được portion bài kìa. Betul ya, hal pernah sih cuma jujur kan. Đấy nhỉ. Kain jasa lah. Finished. Wrap up với tập. So bye guys. Happy eating. Happy New Year. Happy New Year. Advance ma. Advance ma. So bye. Zzz.